personal computer, the PDX may be used only the wireless function off. Making calls and sending messages from electronic devices is not allowed. Thank you. Para su seguridad necesitamos mantener sus cinturones de seguridad abrochados durante todo el vuelo. Después de apagar los avisos y abrochar cinturones, ofrecemos a ustedes un servicio de scan. En este vuelo hay tripulantes que hablan inglés, podrán identificarlos por dicha bandera al mantener su vuelo. Dentro de algunos minutos más estará disponible nuestro sistema de entretenimiento a bordo. Los invitamos a disfrutar de nuestra programación de videos especialmente seleccionada para este vuelo. Esperamos que disfruten del vuelo y de nuestro servicio a bordo. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, for your safety, you're requested to fasten your seatbelts during the flight. After the signs are off, let's start with the first. On this flight, we have cabin attendants in English. They can be easily identified on the flag of the language in the uniform. We designated very flights to change this and will help. We'd like to enjoy our video program, especially the time of this flight. We hope you enjoy the site and the service of the world. Thank you.